Je kalo tile tan ani seegin su ka taa bila tile tan ani kɔnɔntɔn la banbanciw wulila Bankas mara la ka dankari kɛ maaw ni na ani baganw ka taa ni olu ye ani ka u bolofɛnw tiɲɛ. Gouvernement y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ni tora nin ko in na a bɛ taa maa 132 la ko wa Katibani Masina ni o ye Amadu Kufa ka jɛkulu ye k'olu de nɔ ye nin baara in. Gouvernement y'a yira k'a fɔ ko nin nisɔngoya ani ni dusukuntɛrɛn ko a ma bɛn. Tiɲɛni kɛra dugu minnu na Bankas mara la olu ye Jalasabugu, Janwili ani Dɛgɛsuba. Ni dugu saba in u dusukun tɔɔrɔlen don bi. Ni kibaruya in wulila ka Mali fan bɛɛ minɛ ani diɲɛ bɛɛ. Malien bɛɛ da bɛ don a kuma la bi. O kosɔn an wulila ka se Malienw ma k'u ɲininka ɲininkali 3 la. An ka ɲininkali fɔlɔ ka se Malienw ma ni o ye yala u ye kibaru mɛn maa 130 ka fali. Ɲininkali 2nan an y'a fɔ ko armée française ka ta ka bɔ an ka dugukolo. An tilala k'a fɔ Mali armée bɛ ka sebaya sɔrɔ ko l'armée monte en puissance nka insécurité bɛ hali bi. Malienw yɛrɛ hakilina la mun de bɛ se ka kɛ n'o bɛ se ka fara bolo kan walasa ni Mali bɛ se ka sebaya sɔrɔ. Ɲininkali 3nan nin baara in kɛla kalo tile 18 ani kalo tile 19 ma nka gouvernement ye kalo tile 20 kɔnɔ ka kuma nin waleya in kan. Yala o hakilinata ye jumɛn de ye gouvernement ka nin temps tali na sani ka réaction kɛ ni incident in kan? Tiɲɛ yɛrɛ la vraiment ma bɛn wallahi ma bɛn yɛrɛ depuis 2013 mɔgɔ yɛrɛ tɛ ka faga ni dɔgɔnɔ tɛ dɔgɔnɔ jɔyɔrɔ yɛrɛ ye mun ye Maliko yɛrɛ la fɔlɔ. Weleli bɛ kɛ ka faamaw avec bien avant que fagali ka kɛ tita. Quelle raison? Dɔgɔnɔ bɛ ka faga ni an si tɛna tunu. Attaque kɛra, moi je suis malien sans doute. Vraiment a ma diya ne ye. Mɔgɔw sara a ma diya ne ye. Et je suis pas content. Minnu y'a kɛ fɛnɛ il faut les traquer. Il faut les traquer à tout prix. Mali sécurité kuma cayalen don. N'i ye ko in ta la i b'a ye k'a fɔ c'est vrai u y'a fɔ ko armée monte en puissance. O ye tiɲɛ. À chaque fois il y aura toujours des attaques. Vraiment a bɛ mɔgɔ kamana gan dɔɔni. Si l'armée également n'u tun bɛ se k'a lajɛ cogo ka système falen quoi. Là c'était mieux. Sinon tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in nin ma bɛn nin ma diya mɔgɔ si ye quoi. Sécurité a fɔra ko sécurité min bɛ yen nɔ tiɲɛla kuma ka ca ni kɛta ye quoi. Nin ko in nin ye janfa de quoi tiɲɛ t'a kɔnɔ quoi. Parce que janu ka taa baga civiliw ma k'u faga k'u bɔnɛw ni na ten u tɛ sɔrɔ su yɔrɔ dɔn civiliw ye mun kɛ u ma foyi kɛ c'est des politiques bon et puis politique in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛɛ ye ko temps ka bɛnbɛn ka jamana in kɛlɛ pour que k'a yira ko terrorisme kɛlɛ de bɛ Mali la sinon foyi tɛ Mali la. Gouvernement ko il y a plus de 100 morts. Tiens là, moi je suis pas du tout content à quoi là quoi. Et puis après il y a information min fɛnɛ sɔrɔ on dit que maire min b'a localité là il a informé le gouvernement donc maintenant k'a sɔrɔ ma c'est sur le terrain mɔgɔ ma taa ka t'u dɛmɛ donc vraiment yɔrɔ la kɔni ne ma content et puis ko sɔrɔ k'u ko a bɛ se ka kɛ min bɛ don sira la n'olu ko k'u bɛ taa c'est un problème ko f'u k'u bɛɛ ɲɛɲini or an b'a mɛn télé la ko migiw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛlɛ kɛ sanfɛ donc o yɔrɔ la nin tun man ka mɛn k'a fɔ ko n'u ko k'u bɛ taa ko min bɛ sira la o tun man ka mɛn nin ko la quoi vraiment o yɔrɔ la a ma diya n ye kosɛbɛ je suis pas du tout content. Armée française nin ko in daminɛna ka armée française yɛrɛ o ko saku taw kɛra ka armée française to yan bɛɛ ma bɔ a la o foyi ma kɛ muso kɔnɔmaw ni denmisɛnninw dara u kɔnɔ fara hali bagan k'a faga ka dugu ci ka filenkolon ci ka taa kɛra depuis ka armée française to yan armée française an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ kala turu o yɔrɔ kan quoi parce que a dɔ kɛra u yɛrɛ ɲɛna yan fɛn ye min ye ni Bankas mara filɛ nin Bankas mara yɔrɔ ninnu filɛ nin ni armée nana n'u ye jihadiste damadɔ n'u nana yɔrɔ na u nana ka na munumunu yɔrɔ la ka na yɔrɔ lajɛ u mana jihadiste minnu ye u b'olu faga u bɛ taa ka population to ten cogoya la surasiw sigilen tɛ yɔrɔ la foyi tɛ yen même u y'a essayer ka kan min jɔ yɔrɔ in na yen nɔ rebelles taara ka kan in fɛ a bɛɛ déclaré la a bɛ tilen ka déclaré Facebook ni réseau ni fɛnw sanfɛ ilahi aw taara k'a bɛ kan jɔ yɔrɔ la a ye kan jɔ aw ka mɔgɔw bila yen nɔ au moins ni attaque in filɛ nin ye ni attaque in signalé la bien avant que ninnu kana ni dugumɔgɔw u bɛnna fɛn ninnu ni mɔgɔ ninnu ni dugumɔgɔw u nana ka na bɛn u y'u ka conditions bɛɛ lajɛlen posé dugumɔgɔw u sɔnna a bɛɛ ma ko mɔgɔw ka famille ka mɔgɔ fila di famille ka mɔgɔ fila di pour que olu bɛ don rébellion na o mɔgɔw u y'a hunna minɛ et après les jeunes là olu bolila
u bɔra dugu kɔnɔna na. Bon après ça rebelle ninnu nana sisan nɔ ko u ye janfa kɛ parce que u taara armée malienne alerté. Ni mɔgɔ nana obligé k'i don fɛn na k'a sɔrɔ i tɛ se ka fɛn min se t'i ye se min b'i ye dɔrɔn k'a fɔ faamaw ye. Bon ni e taara fɔ faamaw fɛnɛ ɲɛna n'olu fɛnɛ ye négligé ɲɔrɔ a kɛra jigikari ye i fa sara i ba sara i dɔgɔnin sara i den sara vraiment c'est trop quoi c'est trop quoi bilahi de sura ne a bɛ ni Ala n'a kira cɛ ne somɔgɔw de bɛ yen ne balimaw de bɛ yen ne denw de bɛ yen. Non c'est bon. An ko Faransi ka taa wa Faransi bɛ taa sans problème. Faransi bɛ taa Faransi ka bonɛ mun b'an kan Faransi de don k'a daminɛ ka bɔ Libi ka na ka se yan Faransi ka bonɛ don ni maa ko ko Faransi ka to ya tiɲɛ un ennemi du Mali Faransi bɛ taa on va résoudre nos problèmes bien kura bɔ ani woyɔ tɛ ban dɛ. N'a fɔra ko armée monte en puissance je peux dire que au kuma in a bɛ da de la mais an ɲɛ bɛ min na a n'o tɛ kelen ye quoi. Parce que quand tu parles de l'armée, tu parles de la défense nationale et de la sécurité en même temps. Mais an ɲɛ bɛ min na min bɛ ka fɔ ani min an ɲɛ bɛ min na o tɛ kelen ye quoi. Tiɲɛla ne kɔni ɲɛ tɛ k'a fɔ ko l'armée monte en puissance a ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne m'o ɲɛ t'a la quoi. Min kɛra o don tiɲɛla o ye jaabi dɔ ye k'o di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. U ko Faransi ka taa plan dɔ de b'u bolo. Bon u bɛ ka m'a fɔ k'u ye coopération signé u ni Russie cɛ. Donc u jigi dalen don Russie militaires de kan an'u ka instructeurs minnu bɛ yen nɔ pour que ka baara ka kɛlɛ kɛ. U ka plan B b'u bolo. Abdoulaye Wade y'o de fɔ Abdoulaye Diop y'o de fɔ. A taalen Nations Unies ka siège la a y'o de fɔ c'est-à-dire olu bɛ coopération signé mɔgɔ cɛ u bɛ mɔgɔ mun i y'a faamuya u ni mɔgɔ min bɛ se ka plan tracer ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ u m'u diyagoya ka don dungɔ la fosi a ka d'u ye cogo min na u b'u ka opération signé u n'u tigi cɛ bon olu danaya fana de b'u n'u cɛ. Armée française bɛ taa an bɛ se ka an ka kɛlɛ kɛ mais fo an ka organiser ka ɲɛ hali bi quoi hali bi armée monte en puissance mais fɛn dɔw bɛ yen olu ma sigilen tɛ sen kan kosɛbɛ parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen zone dɔw bɛ yen an ka mɔgɔ t'u la u bɛ taa ka taa zone libérée mɔgɔ tɛ to u kɔfɛ yen quoi donc après u bɛ tila ka taa attaque kɛ yɔrɔw la donc faut que o kow ka ɲɛɲini kosɛbɛ quoi aw taara sa a ye attaque kɛ yɔrɔ dɔ la attaque kɛra yɔrɔ dɔ la aw taara ka taa dɛmɛ dɔw la aw tilara ka segin ka na mɔgɔ si tɛ yen bon u taara fɔ aw kɔ u bɛ tiɲɛliw kɛ o yɔrɔ k'a lajɛ quoi. U y'o kɛ ko min kama vraiment tiɲɛna ne tɛ fɛn caman ɲɛdɔn o la ka fɛn kɛra depuis o dongo bon mɔgɔ fana i tɛ se ka bali ka fɛn nombre di k'a sɔrɔ i tɛ hali même jusqu'à présent su dɔw bɛ ka ye olu ye min fɔ min ye u b'o de fɔ u ma min ye u t'o fɔ ka parce que dɔw fagara kungo kɔnɔ olu ma ye jusqu'à présent dɔw bɛ ka ye e tɛ fɔ u ye nombre min fɔ a ka ca n'a ye. réseau la kuma caman bɛ fɔ an ye a tɛ kɛ tiɲɛ information caman bɛ kɛ o tɛ kɛ tiɲɛ komi dɔw bɛ kɛ tiɲɛ bon l'état c'est un organisme très bien organisé a fɔ n y'a fɔ n b'a ta komi denmisɛnninw ka kɛlɛ karisa ye mɔgɔ min ta sara o fɛn tɛ dɛ ce sont des spécialistes il y a des juristes il y a des gens qui ont fait la criminologie fɛn bɛɛ b'u bolo structure bɛɛ b'u bolo c'est l'état seul qui est fort état de bɛ se k'a fɔ nin kɛra kun mun na an bɛ nin ɲɛnabɔ nin kun na fɛn fɛn b'a kɔnɔ an bɛ dɔ de fɔ c'est leur rôle gɛlɛya bɛ se k'u sɔrɔ a la n'o tɛ mɔgɔw bɛ fɛn fɛn fɔ moi je partage ça avec eux 3 jours 4 jours a bɛ kɛ u b'a kalama o fana b'u ka ɲɛnabɔli de la c'est leur rôle. Peut-être a bɛ se ka kɛ des problèmes de liaison yanni kow ka sigi sen kelen kan ani fana c'est-à-dire o problème tɛ dɔ wɛrɛ ye liaison ko ye quoi donc an bɛ se k'o ko ye. Kala Mali kɛnɛ ka bon n'a sɔrɔ Bamako don i bɛ se ka a bɛ kɛ yɔrɔnin mun na i bɛ taa intervention na bon nord t'o fɛ hali bi nord insécurité de bɛ walawalalen don fan bɛɛ bon kɛlɛ filɛ nin ni k'a fɔra ko kɛlɛ kɛ i tɛ se ka girin ka disposition ta i bɛ labɛn dɔ de sabati ka sɔrɔ ka taa i y'a ye gouvernement filɛ nin a b'a ka enquête kɛ dogo la mais aw t'o dɔn u ka service renseignement bɛ yen nɔ u ka radariw bɛ yen nɔ u bɛ kow surveiller i y'a faamuya u kan ka mɔgɔ ninnu gouvernement b'a enquête la mɔgɔ ninnu yɛrɛ taara yɔrɔ min na u b'a bɛɛ enquête la i b'a mɛn dans 2 semaines i bɛna bɔ fɛn dɔ kalama quoi u bɛ ninnu bɛɛ faga ne de y'a f'i ɲɛna. Ni ko kɛra dɔrɔn ɲɛfɔli kan ka kɛ a wagati kɔnɔ quoi a wagati man ka janya k'a fɔ k'aw bɛ kunnafoni di mɔgɔ ma nin de kɛra yan fɛ o man ka kɛ ko kɛra don min na normalement kunnafoni kan ka se bɛɛ ma maliyɛn bɛɛ kan ka bɔ ko kalama o don min kɛra a ka ɲɛfɔ bɛɛ k'a faamu.
an ka sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw ni tɔɔrɔlenba de don nin ko in na parce que k'u tɛ fɛ jeli wɛrɛ ka bɔn tuguni parce que an bɛ a fɔ kuma bɛɛ ko l'armée monte en puissance donc olu yɛrɛ bolo ni jahadi a tun man kan tɛ ka kɛ